Next tayo ha, Princess the Label po mga beha. Lilac yung kulay, linen to, linen. Linen to, small to medium to, code lilac. Code lilac, 580. Code lilac ha, 580 lilac mga madam. Mine lilac. Next wait lang. Sana yung Sarah. Next tayo ha, sa tinto, brand new with tag Sarah. Extra small. Extra small ha. Extra small to, bebe. Ang ganda pang BGC, Sarah. Extra small to small, 280. 280 lang to ha. 280 to. Mine satin, code satin. Mine lilac si FM. FM, yours na to ha. FM, lilac, yours na. Next mga madam. 680 yan. Next madam. Wait lang. Pang princess. Ay, wait nga pala. Ito pala, white 40s. Mga be, ito po pang graduation. Ate Jessica Mendez. Size large po na Sarah ha. Satin po yan. Size large to, 480. Okay, 480 mga madam. Ito talaga pang graduation, te. Size large. Code graduation 480. Very pang mayaman, mga madam, ha? May maxi. Bebe, sa Sarah lang tayo may maxi. Next, on the go. Okay, on the go. Ay, bebe, ang ganda. Kaso, ang laki. Size large to, brand new with tag na cotton on. Cotton on to, brand new linen ha, linen. Size large large size, 480. Ang sakit. 480 cotton on. Mine cotton on. Graduation, Ate Marife Kunan. Te, yours na to ha. Marife. Nasa na? Te, yours na ha, Marife Kunan. Yours na. 580. Next mga sis, sabo. Ito pa po yung white. Ba yung white small? Ito te. Ito po yung sabo. Size small lang. Size nito ay small. Ay natanggal na te. Sabo. Sabo ang brand wrap dress. 480. 480. Ang ganda ng tela. Mine sabo. Code sabo. Pwede rin pong pang graduation ha. 480. Mine sabo. Ate Jumel, meron pa doon, Ate Jumel, yung LAR. Ate Jumel. Ate Jenny, second ka. Ate Jumel, yours na ha, 580. Next, ito pa, Ate Jumel, XL to. Okay, XL. Brand new, show po. Brand new with tag. Brand new with tag, size XL. Okay, 480. 480 pula. Code pula XL. Show po ang brand ha, 480. 480 pula. Mine sabo. Ate M, ay laki. Karabyad. Karabyad. Be, yours na to ha, Karabyad, 580. Next. Hindi ka pa nagbabang hanger. Next mga sis. Okay, next tayo ha, Doti. Mga be, ang ganda, Diyos ko. Original by Doti. Doti Post, aray ko. Size medium po, padalyan ha, te, midi to. Uy, grabe, ang ganda nito. 480 lang to, medium. Size medium to large pwede. Mine ako, Doti, 480. Doti, 480 ha, Doti. Tabako. Pula. Pula, Ate Jumel. Ate Jumel, yours na ha, Jumel Yapo. Ano yan? 580. Next, Ate Sofia Nade, XL. 680 na lang to. Linen pa to, bebe. Linen to na maxi na Sarah. Napakaganda, be. Pamain ako ng may... Ito, pang graduation. Grabe. Size XL linen. Linen 680. Sarah yan ha. Sarah yan mga madam. Okay, next. May XL pa be. Doti. Ate Jody. Ano? Ay, na-delete. Sakit.
Oo, visible, be. Sakit mata ko. Next, Madam, Sara. Okay, pang mayaman na maxi dress na Zara. Mga be, pag ganyan yan, ha? Ha? Okay, size small, zipper likod. Size small. Size small, mga be, mga pangmayaman. Toti Derlin, ang ganda. 680 to ha, pang graduation. Mga be, sobrang ganda. Pangmayaman. Code mayaman, 680. Code mayaman. Pula. Doti, Ate Jobilin, 480. Ate Jobilin Cordero, yours na ha, 480. Tapos, linen, Ate Derlin. Ate Derlin, yours na to ha, Ate Derlin. Ate Derlin, yours na, Ate Derlin. Ito sa linen, 480 to 780. Ang ganda ng black, mga madam. Okay, Maxi na Sara. Oo. Mine mayaman si Madam Brielle, 680. Brielle. Be, yours na to ha, Brielle, 680. Next, mga madam. Madam Brielle. Yung isa, magkano yan? Yung white. Ayun. 7. Ayun na. Ito, 580 na lang to. Ito, Sophia, Kay Ate Derlin. XL yon. Tapos yung isa, 680. XL to ha, Sara, mga madam. Tapos, ayan siya. Ganda be. XL po, Mine Cream, 580. Mine Cream, 580 cream. Mine Cream ha. Mine Cream. Isa lang yung sabo ko eh. Yan natin. Oo. Mine Cream. 580. Oo. Saan? 680. Ano Sophia Manade? Brilliant. Birbana.